Prošlog vikenda od 10 sati 11 minuta na YouTube kanalu našle su se pjesme koje će se takmičiti na Montesongu. A Montesong će se održati u sportskoj dvorani hotela Voko, prijatelja festivala, 27. novembra. Naravno, sve ćete moći da pratite uživo i na našoj OTT platformi. A nakon što ste čuli te takmičarske pjesme i na prvu možda odabrali svoje favorite, odlučili smo da ih ugostimo i ovako vikendom odmah rasanimo, upoznamo možda malo bolje, a i naravno čujemo njihove takmičarske pjesme. Ovog jutra Lara Dragović, Mladen Nikčević i Tina Đankić sa mnom. Dobro jutro. Dobro jutro. Naspavali? Jeste li se? Da. Ja kažem da vas rasanimo. Ima li toga ovih dana? Pa meni, rekla sam da sam bakica, zaspim vrlo rano i budim se rano, tako mi dan baš dugo traje. Kad smo kod ranog, da počnemo odmah. Tina, od vrtića se pjeva, pa onda školovanje, sve i dođe se do neke... I dođu do Montesonga. Jeste. Napokon sa 40+. Je li to bila ideja iz vrtića ili? Nije to bila ideja iz vrtića, mislim, ja sam bila kao mali klon u kući, pa sam uvijek, ajde Tina nešto odpjeva i odigra i to sam nekako mi to bilo prirodno i lijepo, ali evo, traje 40 godina, Boga. Toliko? Pa mislim, 20 i nešto se već bavim ovim poslom. Jasno. Tako da jeste to dugo. Zašto se sad baš čekalo toliko dugo za ove evrovizijske Montesong vode? Nisam razmišljala o tome. Mislim, bilo je vjerojatno prilike da uradim neku pjesmu. Ili mi se nisu sviđali, ili ja nisam bila u tom elementu uopšte raspoložena za tako nešto, ali evo, valjda je došao i taj trenutak da se ja pojavim i probam da odem na Euroviziju. Je li to do doživljaja Eurovizije? Kako si ga možda posmatrala tokom prošlih godina, a kako sad misliš da bi se snašlo potencijalno tamo? Ili je možda pravi moment da predstaviš svoju pjesmu sad baš? Pa čini mi se kao mlađa, možda bi mi je to bilo nekako interesantnije sad. Vjerojatno bi mi bilo interesantno da se pojavim tamo i da predstavljam svoju zemlju. Vjerujem da bi to bilo baš lijepo iskustvo i neka lijepa promjena za mene. Kad smo kod promjena, glumci pjevaju. Kako je došlo uopšte do tog? Mislim, znamo svi da vi znate da pjevate i čujemo vas i slušamo, ali čini se nekako spontano i već godinu traje sva ta priča. Kako je krenulo? Pa godinu dana otprilike funkcioniše ovaj bend naš. Mislim, došlo nekako logično. Mi smo inače kolege i prijatelji iz pozorišta. Uradili smo već nebrojeno projekata pozorišnih, uglavnom dramske forme, ali i muzičkih i miješanih formi, pa smo prosto u jednom momentu odlučili da nešto u našoj režiji napravimo. I eto, od prošle godine, kažem, to već radimo i gledamo da to nije onako baš standardan bend koji samo niže na nastupima pjesme, iako ništa protiv toga nemamo, ali s obzirom na ovu konstelaciju nekako je ljepše bilo da imamo i scenski izraz, malo i glumačkih zadataka, nešto što bi išlo u pravcu kabarea. Ne znam koliko smo još uvijek uspjeli da dođe, ali idemo u tom pravcu. Jeste li imali očekivanja kad je to sve počelo, da ćete zaista i nastupati u onoj mjeri i da će ljudi tu dolaziti, da podržavaju i uživaju, mogu slobodno reći? Pa ne znam, što se mene tiče, nismo baš ušli sa nekim specijalnim očekivanjima, više je bilo očekivanje od nas samih da je jedni s drugima probamo nešto novo, da vidimo kako se snalazimo zajedno u ovom muzičkom, da kažem, svijetu i da prije svega mi uživamo, a sad dokle ćemo stići, o tim nekim dugoročnim planovima mislim da nije bilo baš, cilj nije stavljen na to, nego prosto da vidimo gdje smo, šta smo, da probamo, da se mi zezamo, pa koliko uspijemo. I kad je došla ideja, ajde mi bi mogli na Montesong, pa možda na Euroviziju? Nakon nekog od nastupa, ja se sad ne sjećam, posle neke svirke sjeli smo, bila je dobra atmosfera to večer i ja sam mislio da se radi o šali u tom momentu, jer mi nešto to prosto bilo. Druga stvar, ja nisam nikad do sada imao ovako iskustvo da napravim pjesmu za Montesong, samim tim, potencijalno i za Eurosong, pa mi je to sve bilo onako nevjerovatno. Kako se pravi ta pjesma za to? Na što se obrati pažnja? Ne znam. Bukvalno sam sebe doveo u situaciju da ovako sjeo sam u studio
I tako, ono, dao sebi jedno 5 minuta da samo malo, ono, da uđem u to stanje neko, ne znam kako se radi, ali odjednom je samo počelo da mi dolazi i samo sam uzeo gitaru i počeo da pravim neki demo za početak, a onda smo kasnije malo to već možda je to i pravi put. upakovali. Tina, tvoja se pjesma zove Nova. Mislim, obje imaju neke simbolične nazive, Nova i San, je li tako? Šta je novo? Je li nova Tina se predstavlja ili... Pa čini mi se da ova pjesma možda onako jeste nešto novo kod mene. Ja sam rekla u nekoliko intervjua da je to neko moje stanje uma, to nešto što se u meni možda promijenilo, da lakše sve procesuiram u životu, pa je nekako i to ime došlo, onako, i možda nije spontano, izgleda da za sve postoji neki razlog. Ko je krivac za Novu? Za Novu, pa naravno Vladimir Maraš. Mislim, to su bile neke 2 numere u ponudi i naravno on je sastavio te 2 numere u ovu jednu i dobili smo što smo dobili, možda uopšte nije, to jest on bi rekao uopšte ova pjesma nije pravljena za Eurosong, pravljena je radi muzike i radi toga da ljudi uživaju i nekako je sve pozitivno oko ove pjesme. Naravno, Anja Zagorac tekst. Da. I eto, upakovali smo jednu lijepu funky pjesmicu. Na kraju izgleda ni ne postoji neki recept za eurovizijsku pjesmu ili mislite da postoji, a vi ste pošli nekim drugim putevima? Ja mislim da smo mi pošli definitivno nekim drugim putevima jer vidim po tim youtuberima ili već ti ljudi koji prate. Da, postoji kladionice same. Ma svašta postoji, ja nisam imala pojma da to i gledam uopšte naše se pjesme nikako, moja barem se nikako ne uklapa u taj njihov koncept i to što oni vide kao eurovizijsku pjesmu. Je li san glumaca? Pa to bismo morali da pitamo Draganu Tripković, tekstopisca pjesme, ali možda da se kaže. Kakva je bila prva reakcija kad ste taj tekst pročitali? Ko se pronašao, šta ste vidjeli, kako ste mislili da ćete to izvesti, šta je izašlo iz vas kroz te riječi? Pa zapravo ja sam se čak uključila malo kasnije, tako da sam ja čula pjesmu, ne samo tekst, nego sam čula i demo snimak sa njihovim glasovima koji su, kada je koleginica Itana Dragojević bila u tom trenutku pjevala zapravo tu pjesmu. I onda sam ja imala zapravo taj prvobitni utisak svega toga kako to otprilike će da zvuči, tako da meni je bio predivan utisak i odmah mi je taj tekst, odmah sam se pronašla u tom smislu maski koje padaju, pozorište kao cijeli svijet kao pozornica i toga što za nas predstavlja pozorište koje je svuda, a muzika je za mene neodvojiva od pozorišta zato što izvodi se u oba ta svijeta umjetnosti, uvijek se priča. Sad, da li se priča sredstvom da se to priča pjeva ili da se priča radi nekim drugim glumačkim sredstvima da se prenosi, to je samo razlika u sredstvima, priča se opet priča, tako da je... A koliko se scene razlikuju? Kako ih doživljavate? Ima li razlike uopšte? Pa ima naravno. Muzička scena je nekako po meni ili je to možda subjektivna stvar moja, možda tako osjećam, a nekako je fleksibilnija, makar ja tako osjećam. Jer imao sam prilike da stanem i na pozorišne daske, uvijek u funkciji muzičara naravno, ali ta vrsta odgovornosti je za mene nevjerovatna i po tremi se osjeti po odnosu prosto prema publici. Nekako, mnogo mi je opasnija ta pozorišna scena. Kad smo kod publike, kakva je publika? Ko prati Tinu? Ko će glasati možda za Tinu? Kome će se nova Tina dopasti? Porodica 100%. Dobro. Porodice i prijatelji, pa ne znam, imam čak mi ljudi i šalju Instagram bruji od tih porukica, imaš podršku s one strane. Ima ljudi koji prate, a da ja možda toga nisam svjesna da se nekome dopada što ja radim. Jasno. A glumce ko će podržati? Šta vi mislite? Koja je vaša publika sad za ovaj Montesong? Pa... Osim prijatelja i porodice. A i vjerujem kolege glumci koji vjerujem da navijaju za nas, da im je drago da se kroz glumci bend zapravo priča i ta glumačka priča i da se predstavlja cijela branša na neki način kroz naš bend.
Mislim da se hoće osjetiti novu i san. Je li se ciljalo, mislim, pretpostavljam da ne, ali šta mislite, koji su to profili koji će doživjeti te dvije pjesme? Razni, čini mi se, mada možda za novu malo starija populacija, čini mi se. Ovo mojih godina pa nadalje. Ne znam. Mislim da mlađi vole neki drugačiji pravac i drugačiju muziku, ali evo moja šćer, što kažem ja, uvijek starija, ima svoje drugare iz odjeljenja koji su u fazonu, baš im se sviđa. I vjerojatno će oni biti pratioci u publici. Sjajno, sa par profila. Da. Neka, super kad im se sviđa baš. Glumci, do koga ide san? Pa vidjet ćemo, ja se slažem sa Tinom, moguće da će malo više procentualno ići na zreliju, da tako kažem, publiku, ali uopšte ne mora da znači, nije to lako izanalizirati, jer i mlađe generacije znaju da iznenade sa nekim svojim pogledima, tako da san je onako i apstraktan i univerzalan i nigdje nemamo prekonkretno neku temu za koju bi se nešto čvrsto uhvatili, nego onako vrlo široka tema. Mislim da apsolutno može svako da se pronađe. To je dobro, čini mi se, meni kao lajku. Kako kreću, to jest teku pripreme? Pripreme teku već neko vrijeme, da. Ova nedjelja će biti završnica svega, čini mi se, da vidimo kostimi, igrači, kojima igrači i tako dalje, to da definičemo još neke detalje. I od ponedjeljka kreću u veliku probu. Imate li tu slobodu da birate šta će, kako da izgleda? Pa, ili neki stručni tim? Imali smo slobodu, da, ali su nam davali i neke smjernice ukoliko vide da tu ima potencijala da se radi na tome, kao što tako je bilo za mene. Ja sam to vidjela u potpuno nekoj jednostavnijoj formi, međutim izrodilo se totalno nešto drugo. Dobro. Pa novu Tinu. Jeste, nova je pjesma, neću da budem u crnom, nego ću da svjetlucam i tako dalje. Dobro, to je definitivno novo. A glumci? Pa meni lično je drago što ne moram uopšte da mnogo se bavim i da ja se pitam kad su u pitanju i koreografija i scenografija i ostale stvari, nego imamo dobre prijatelje, kolege koji nam pomažu oko svega toga. Ja samo klimam glavom i slušam. Idealno. Laro, tvoj doživljaj ovih dana, mislim svih ovih priprema, od ponedjeljka kreću i probe, ne znam smijemo li to da otkrivamo. Dobro, pa da, kasno. Pa tek u pripreme mi imamo i te muzičke probe, još se vokalno usklađujemo, trudimo se da zvučimo što bolje, pa onda dijelimo probe na te samo muzičke, pa onda i povezujemo sa pokretom i tim što planiramo da bude scenski pokret. Tako da intenzivno je, ali je stvarno zabavno i meni, ja vjerujem i drugim kolegama iz benda, stvarno nešto novo. I onda je... Promovišu mene, evo. Eto, glumci promovišu novo. Smo suptilno. Odlično, hvala ti. Kaži nešto o snu, na primjer. Da. Sad će pun mjesec pa će biti snova. Da. Divno. Meni je jako prijalo ovo druženje. Nadam se da ste spremni, to jest da jeste. Trebalo bi da u srijedu, ako sam dobro, 27. uglavnom, dominirate, briljirate i da sve bude po vašem nivou i mjeri, po vašoj mjeri. Pa mora, nadam se da će ljudi da prate i da navijaju, da nas prate na ovim raznim platformama. Rekli ste naravno, OTT, Play, tako je, i naravno sve društvene mreže, YouTube, streaming. Ima li tu pritiska sad, svi će vas pratiti i preko nekih novih platformi, svuda ćete biti dostupni te noći toga dana? Pa ima li, ja nisam... Pritiska? A pritiska, ja nisam od tih koji imaju nekakav pritisak, ja volim da izađem, da taj adrenalin odradi svoje i da otpjevam kako treba. Vama je to novo? Nije? Pa nije toliko. Lično nije toliko. Ništa, uživajte, stvarno vam želim sve najbolje, a onda gledat ću vas. Hvala puno. Naravno, hvala ti.